Brad, na ni comment diri Brad nga og di daw mo mamalik sa Katoliko, mahimo daw mong kaaway ni Kristo. Mao ba? Adi lang po ko makigbikel. Kaya ron di may magkaaway. Di lang po na ko kontrahon ang iyang pamalaod. Pero unsa giingon sa Biblia? Nabay mabasa nga litra por litra nga si Kristo Katoliko? Hiingon ra gani si Kristo og busa sultihan ko ikaw sa bidrog ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Di ba? Ang ipunto lang iglesia wala magsumpay og litrang Katoliko. Ang galitra ana ang mga Katoliko. Okay mo may ilang relihiyon, di lang akseptahon. Pero basaha ko niyo ang unang Timoteo 3:15 nga matod pa ni Apostol Pablo kun malangan ako. Kining sulata mo magpahinumdom kanato unsa nato pag kinabuhi diya sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Ang haligi sa pasukaranan sa kamatuoran walay makalimod kun unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Ang relihiyon ni Pablo unsa? Sa unang litra? Ingon siya kun malangan ako. Kining sulata mo magpahinumdom kanato. Unsaon nato pag kinabuhi diya sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Ang haligi sa pasukaranan sa kamatuoran walay makalimod kun unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsang relihiyon na? Sa unang basa, iglesia sa Dios, dili Katoliko. Bali, mangangkon mamugway litra. Kami mo angkon, siguradong may litra. Ha? Unsa man din ang giingon sa Buhat Kapitulo 20:28. Nakabasa mo, ana? Isya, atimanan ninyo ang, unsa ipatiman? Ang iglesia sa Dios. Unsa di kunong iglesia ha ang ipatiman matod pa ni Pablo? Ha? Matod pa sa 28, bantayan nyo ang inyong kaugalingon og ang tanang magtotoo nga gitugyan kaninyo sa Espiritu Santo. At imanausab ninyo ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagis kamatayon sa iyang anak. Sa ato pa, sa dihang namatay si Kristo, napanag-iya sa Dios Amahan ang maong iglesia. Unsang iglesia ha? Iglesia sa Dios, dili iglesia Katoliko.